ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷିଆ ଆଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା 3 ଇୟର୍ LLB କୋର୍ସ ସାମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 2024 ଏବଂ 25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 3 ବର୍ଷିଆ ଆଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା LLB କୋର୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଇୟର୍ LLB କୋର୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥର। ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଏସବୁର ନିୟମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ଇୟର୍ LLBର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବୁଲେଟିନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି PDF। ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ 2024-25 ବୁଝିବା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇଦେବି, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ LLB ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ରିଡ୍ ଦ କମନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ନୋଟିସ୍ ହେଇଛି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ଇୟର୍ LLB କୋର୍ସ 2024-25 ମସିହା ଠାରୁ ସାମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଇୟର୍ LLB କୋର୍ସ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ 3 ଗୋଟି କଲେଜରେ ସାମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସେ କଲେଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯାହାକି ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ କଲେଜ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ସେହି କଲେଜର 120ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲ କଲେଜ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ କଲେଜ, ସେହି କଲେଜର ସିଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ଇୟର୍ LLB କୋର୍ସ 60ଟା ସିଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅନର୍ସ। ମନେ ରଖିବେ, ମଧୁସୂଦନ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସିଟ୍ ରହିଛି 120ଟି ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲ କଲେଜର ସିଟ୍ ରହିଛି 60ଟି। ତା ସହିତ ଏ ଦୁଇଟି କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲ କଲେଜ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି, ସେ କଲେଜର 180ଟି ସିଟ୍ ପାଇଁ ବା 180ଟି 3 ଇୟର୍ LLB ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ 3 ଇୟର୍ LLB ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କିଏ ହେବେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହୁ ହାଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ପାସ୍ ଦ +3 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅର୍ ଏନି ଅଦର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ from a recognized university in India shall be eligible for admission into 3 year LLB course। ଆପଣମାନେ +3 ଯେଉଁ ଅନର୍ସରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଇଥାଉ, ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ହେଇପାରେ, କମର୍ସ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ 3 ଇୟର୍ LLB ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ LLB। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ LLB ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର +3 ସିନା ପାସ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ନିହାତି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ এই 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର +3ରେ ମିନିମମ୍ 45% ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖିବେ, କେବଳ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। +3ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ 45% ମାର୍କ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ SC ST ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 40% ମାର୍କ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 45% ଏବଂ SC ST କାଟାଗୋରୀ ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40%। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଥର ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଅଫଲାଇନ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ନୋ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ କାପ୍। ଆପଣ କଲେଜ ନେଇ କୌଣସି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆବେଦନ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି କାପ୍। ଏବଂ କାପ୍କୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିସାରିଲା ପରେ କୌଣସି କଲେଜ ନେଇକି ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେବଳ ଆବେଦନ କରିବେ, କଲେଜ ଥ୍ରୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆବେଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ନେଇ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ପେ ଦ କାପ୍ ଫି ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଓନ୍ଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ପକାଇବାର ଯେତିକି ପଇସା ବା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିସ୍ଟା, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍, ଯାହାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ୱିଥ୍ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ
ताकू केवल ऑनलाइन मोड रे आपण साम्स थ्रू रे पे करि पारिबे। मन रखु कॉलेज थ्रू बा कॉलेज जाइए आपण कौन भी पेमेंट करने को पड़ो ना। आपण मानकर जहाँ भी का फीस रहा एवं एडमिशन फीस रहा आपण मानकर ऑनलाइन मोड ऑनलाइन पेमेंट रे पेमेंट करा जिवो। आपण केमिति पेमेंट करेंगे आइदर आपण ई चालान करेंगे सॉरी ई चालान एवं ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। मुझे ई चालान कि ऑफलाइन पेमेंट आप अवेलेबल ना आप केवल ऑनलाइन माध्यम पे करेंगे। एवं आसतु बुझा फॉर्म पकड़ापी आपको केते टंका खर्च कराया पड़ो। देखो चलित वर्ष जो नुआ प्रथम कर एडमिशन होती जनरल कैंडिडेट मन 500 टंका रखा जाए। जो मैंने जनरल कैटेगरी से 3 ईयर एलएलबी आवेदन करेंगे से 500 टंका देवाक पड़ो। ता सहित जो मैंने एससी एसटी रिजर्वेशन कैटेगरी बिलोंग कर 300 टंका मन रखिथे। आउ जो मैंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रही से पैसा देवे ना। आउ थे कही रखुच्छी जो मैंने जनरल कैंडिडेट से 500 टंका, जो मैंने एससी एसटी कैंडिडेट से 300 टंका और जो मैंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बा भिन्नक्षम कैंडिडेट से टंकाटे भी पे करने पड़ो ना। एवं सहित मुझे आउ गोटे कही पॉइंट मन रखु द फीस अमाउंट विल बी प्रिंटेड ऑन योर एप्लिकेशन प्रिंट आउट कॉपी ऑफ द कैप रिफंड ऑफ द कैप इज कैन नॉट बी क्लेम्ड एट ए लेटर डेट। जदि आपण मैंने आवेदन कर सारापर आपड़ जदि एडमिशन नेउना आपण मानकु कैप फी जो आप 300 टंका कि 500 टंका फेराई पारे ना साम्स द्वारा आपको टंका फेरस्त करा एवं मुझे आपण जो कॉमन एप्लिकेशन रहा कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म जहाँ को आप कहती ताहा केवल साम्स ओडिशा वेबसाइट माध्यम मैंने आवेदन करेंगे। मन रखु साम्स ओडिशा ये वेबसाइट माध्यम ना कि आप कॉलेज वेबसाइट आवेदन करेंगे ना कौन अन्य कौन वेबसाइट केवल साम्स ओडिशा ऑफिशियल वेबसाइट रे आपण ऑनलाइन का कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म अप्लाई करें। आउ गोटे मन रख लास्ट पॉइंट गोटे मन रखु ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्फर्म द राइट टू एडमिशन। आपन भाबिए जदि मु का प्रिंट को आवेदन करदेली बा कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म आवेदन कली आपण मानकर एडमिशन हो गला ना, यही कथाटी हूँ भूल। आपन केवल आवेदन कले एवं आवेदन पर आपण मानक मार्क को नहीं आपण मानकर सिलेक्शन करा जिवो। आसतु बुझा कौन रही नेक्स्ट प्रोसेस देखिपे। आपण मैंने जितेबाला कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म रे आपण मैंने आवेदन करेंगे आवेदन समय आपण मानकर मोबाइल नंबर देवे सहित आप ईमेल आईडी दे गोटे अकाउंट क्रिएट प्रथम करेंगे। मन रखु जो फोन नंबर देवे से फोन नंबर को एसएमएस जाई पड़ता दरकार एवं से ईमेल को एसएमएस बा ओटीपी जाई पड़ता दरकार ताहेले जाई आपण माने आवेदन करने सक्षम हेबे एवं एक आवेदन कर सारा पर आपण मानू का फी बा एडमिशन फी पेमेंट कराई पड़ो जहाँकि आप फोन नंबर किंबा ईमेल आईडी ता सहित आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यही आईडी पासवर्ड रखिथे एडमिशन शेष जाए ये आपण मान कम निहाती भाव आसो। मन रखिए जदि आप किसी भी साम्स पोर्टाल करेंगे आपण मानू ओटीपी द्वारा करने पड़ो। तो रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू एन ओटीपी आपण सबू रजिस्ट्रेशन ओटीपी माध्यम ही करने पड़ो। मन रखिए जदि आपण कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म रे आवेदन कर आवेदन कर सारापर आप देखुं कि भूल कर जदि भी भूल अच्छी आप कौन करेंगे थोड़े मात्र ओटीपी दे निजर करेक्शन करें। मन रखु थोड़े मात्र ओटीपी दे निजर भूल को संशोधन करें। मन के किसी पिला कौन करती जे एडिट समय आपण मानकर सपोज से जे भूल जेनेराल पकईले एबे से एडिट कर ओबीसी सॉरी एससी एसटी पकाउछन जेनेराल बेले 500 टका खर्च होइतिला एवं एबे एसटी एससी को एडिट कले आपन 300 टका खर्च होछि। साम्स आपन जो बाकी 200 टका फेरस्त करिवो नाही। एठी से क्लियरली मेंशन करिछि जदि आपन एडिट कर निजर कैटेगरी चेंज करूछंती ताले देन देयर विल बी नो रिफंड ऑफ का फीस। मन रखिबे आवेदन बेले निजर सठिक डाटा प्रदान करूँ। एणु आप बुझे आवेदन केमती करेंगे आवेदन केते टका खर्च करा पड़ो। आउ कोई तथ्य आस जानीदेवा यही पॉइंट मन रखु द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन मोड द रिजर्वेशन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द सिलेक्शन। देखो आपण मैंने का कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म आवेदन कर सारापर आपण मान जो सिलेक्शन प्रोसीजर अच्छी जहाँकि आप मार्क नहीं आप सिलेक्शन हम
ତାହା କେବଳ ଅନଲାइन ମୋଡ଼ରେ ହିଁ ହେବ, କୌଣସି ଅଫଲାइन ବା କଲେଜରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସो ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାइन ମୋଡ଼ରେ ହିଁ ନିଜର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାହାର ବି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସି ଅଛି ଯେ ଏସ୍ ଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଏସ୍ ସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ, ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼, ଫ୍ଲୋଟ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ଆବେଦନ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ।